ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចយើងទតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងទស្សនវិជ្ជាដូចតទៅក្នុងឱកាសគង់បំពេញព្រះរាជកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋបារាំងព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងចូលរួមក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី41ក្នុងឱកាសបុណ្យខួបគម្រប់75ឆ្នាំនៃអង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រវប្បធម៌របស់សហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNESCO ដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការ UNESCO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសវេលាល្ងាចថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទទួលបាននៅមហាកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្រៃលែងដោយបានអង្គមហាសន្និបាតថ្វាយព្រះអង្គថ្លែងសន្ទរកថាជាភាសាបារាំងដែលមានព្រះសូរសៀងដើមប្រកបដោយខ្លឹមសារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចតទៅ Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Conférence générale, Madame la Directrice générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, mes premiers mots seront pour adresser mes plus vives félicitations à Son Excellence Monsieur Santiago Irarrázaval Mourão pour sa brillante élection à la présidence de la Conférence générale. En cette année, qui marque le 75e anniversaire de la fondation de l'UNESCO, qu'il me soit permis de vous renouveler, Madame la Directrice générale, mes plus chaleureuses et admiratives félicitations pour votre brillante réélection et mes remerciements infinis pour votre aimable invitation. La tenue de cette célébration constitue en elle-même un hommage au rôle éminent joué avec dévouement et générosité par l'UNESCO. Permettez-moi également de rappeler le profond attachement que mon pays, le Cambodge, n'a cessé de manifester envers l'UNESCO, agence spécialisée des Nations Unies par excellence. Je voudrais exprimer ma joie de me retrouver dans les murs de cette grande maison qui a été la mienne pendant 10 magnifiques années de 1993 à 2003. Cette décennie a été celle du renouveau de mon pays, le Cambodge, et l'UNESCO y a joué un rôle éminent. Le peuple cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre, le gouvernement royal et les présidents des plus hautes institutions du royaume sont à mes côtés par la pensée et par le cœur, au moment où j'ai l'honneur d'exprimer ma plus profonde gratitude aux nations représentées ici, qui ont œuvré avec eux pour rendre possible le retour de la paix et du progrès au Cambodge, redevenu aujourd'hui un État moderne qui regarde loin devant lui. La France et l'Indonésie co-présidaient les accords de Paris sur le Cambodge, signés voici exactement 30 ans dans le cadre de l'ONU. Leurs efforts, joints à ceux de mon auguste père, Feu Sa Majesté Norodom Sihanouk, sont inscrits dans les plus belles pages de l'histoire des nations. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis la création de l'UNESCO, le 16 novembre 1945, nous pouvons mesurer
avec fierté la distance parcourue par l'organisation. D'une année à l'autre, l'adhésion de nouveaux membres est la preuve indubitable de son dynamisme et de son actualité. De simples organisations spécialisées centrées sur l'éducation, l'UNESCO a su évoluer et faire sien tous les enjeux planétaires, relever tous les défis en proposant une vision globale et cohérente. L'UNESCO est riche de la diversité des cultures et des civilisations. Madame la directrice générale, vous avez lancé l'une des plus ambitieuses études à l'échelle du monde sur le thème de réinventer l'éducation. Avec le talent et l'énergie qui lui sont connus, Madame Zahlevorg Zewde, présidente de l'Éthiopie, à qui nous présentons nos hommages admiratifs, a dirigé une commission internationale indépendante chargée d'élaborer un rapport mondial sur les futurs de l'éducation. Si l'éducation consiste à offrir à l'intelligence des humains ce qu'il y a de plus élevé dans le savoir, je ne doute pas du bien fondé de ce rapport. La solidarité est au cœur d'un domaine dont s'est emparé avec raison l'UNESCO, l'intelligence artificielle. Quel autre forum que celui de l'UNESCO pourrait-il prémunir l'humanité des déviances possibles de l'utilisation de l'intelligence artificielle et relever ce défi à la survie de l'homme libre? Parmi la liste des programmes de l'UNESCO dans mon pays, je voudrais saluer une action de l'organisation qui tient une place spéciale dans le cœur de tous les Cambodgiens. Il s'agit du Comité international de coordination, CIC, un modèle de coopération multilatérale appliqué au temple d'Angkor, de Preah et Sambo Preko. Ces chefs-d'œuvre de l'art khmer sont aussi nos racines et notre gratitude est sans borne pour l'UNESCO qui œuvre avec l'excellence de ses capacités. Pour terminer, j'adresse mes plus fervents vœux de réussite à cette 41e session de la conférence générale. Je ne doute pas que les résolutions concrètes adoptées seront autant de réponses aux défis que nous avons relevés et aux enjeux planétaires que nous avons fait nôtres. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci infiniment. ការយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី41និងការរំលឹកខួបលើកទី75របស់អង្គការ UNESCO នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនាពេលនេះគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងធំធេងនៃការជំរុញឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអង្គការ UNESCO កាន់តែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យថែមទៀតក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសលើវិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រវប្បធម៌ជាងនេះទៅទៀតព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់របស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពការងារដ៏ល្អប្រពៃរបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានអង្គរ ICC កាន់តែទទួលបាននូវមហាជោគជ័យយ៉ាងធំធេងថែមទៀតក្នុងកិច្ចការជួសជុលកែលម្អនិងអភិរក្សតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរព្រមទាំងប្រាង្គប្រាសាទដទៃទៀតដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យមានភាពគង់វង្សនិងរុងរឿងតរៀងទៅទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចជាងទតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា